2, 1, go! Ayan, okay naman pala eh. Ah, kabilis na natin Raboy? Ha? Tendalas eh. Dito tayo. Pare Galvin, ay! Grabe, nagtutulungan ito mga kasawa na ito. Magaling lang. Magaling din, brother. Palaban din, palaban. Pare Carlo, ano kahitan mo? Meron pa, dapat malinis. Bilis, pwede pa. Pwede pa umabot. Bawal kamay. Wala ba? Nakakaarap nila ba kain? Dapat. Ang pa rin, Simon. Kaya. Kaya na. Sige, kaya pa. Sige pa. Sige, second prize. Meron pa pang second. Hindi, okay. Duro na. Okay, meron pa na. Sige. Sige pa, diretso lang. Batali, may bawas yung mais yun. Okay, pangatlo. Okay, meron ba? Pare, kaya mo ba? Okay, sige, pwede na rin to. Okay yan. May paring-baro na yung dito tayo na. Okay, pwede na yan. Okay, palakpakan nyo yung mga sarili. Okay, ang pinakauna po na nakatapos, si Brother Aboy! Brother Aboy, dahil kung dito yung asawa mo, kunin ninyo ang inyong prize. Pare, sample mo na, sample, meet! Meet, yan ka! Meet! Dapat pa nakakis sa lips! No, ay naman yung alam! Matatalo ko pag hindi nakatikit! Baka tintin! Grabe naman kayo? Kiss! Ulit! Pag hanggat hindi mo po yung pinapalitan, hindi po kayo hiwalay! Siyempre! Dapat gano'n! Ulitin natin! Meet! Greet! Sabi ko pa hanggat hindi ko pinapalitan, hindi aalis! Greet! 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 Ulit! Greet! Greet! O bakit hindi yung jojo? Wala akong ginawala. Ulit! Greet! 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 Nakapakating kwarto ito! Greet! Greet! Goodbye! Goodbye! Okay. Okay na! Ano na po ito seryoso na ito Ngayon pa lang po mag-uumpisa. Okay. Yung malitong out na po may premium bullet ito. House and lot. Grip! Grip po! Grip! Ano ba yung grip? Diba? Kiss? Nalito na. Ulit. Isa pa. Ulit po. Ulitin natin. Opo, wala po yakap. Kapag meet lang, yun po yung yakap. Kapag grip, dun po kiss. Okay po? Goodbye. Separate. Mag-iwalay. Okay, meet. Grip. Goodbye. Yun. Gets. Isa pa. Meet. Grip. Goodbye. Meet. Grip. Meet. Grip. Wait lang, nag-kiss! Ay! Okay, nag-kiss na daw. Okay, out na. Nasobrang si Kuya Marlon. Kiss ng kiss. O, pwede yung pagpatuloy ito. Okay, next.
Ayan, apat na couples po. Meet. Greet. Goodbye. Meet. Greet. 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 Meet. Greet. Goodbye. Umiiwalay na po yun. Umiiwalay na. Tama lang yun. Umiiwas siya. Meet. Greet. Goodbye. Meet. Greet. Goodbye. Goodbye. Meet. Goodbye. Meet. Goodbye. Greet. 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 Okay, kaya na po si Brother Mario. Brother Mario. Tatlong couples na lang po ang natira. Birthday naman daw. Papingin na daw yung may birthday. Okay, game, game. Meet. Greet. Meet. Greet. Meet. Meet. Oh! Nakamit na. Okay, okay. Dalawang couples na lang po ang natitira. Oh, galingan nyo ah. Meet. Greet. Okay, bago po lahat, tayo po yung shoutout po na. Shoutout po sa family. Shoutout po sa family Palacio. Ayan po, ang ginagawa ng dalawang kasama. Shoutout po sa family natin. Ayan po, ang ginagawa nila sa ibang goodbye. Sakay na daw. Meet. Greet. Greet. Meet. Greet. Goodbye. Meet. Greet. 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 Hello po sa buong Pilipinas. Ay, tayo wala na to. Okay!